Ayo what's up guys, balik lagi bersama gua Gio Saputra. Hari ini hari ini tanggal 10 November 2020. Update pertama di bulan November. Update-nya lumayan major, enggak major banget sih. Tapi di update kali ini yang menjadi poin utama adalah katanya Vespa adalah balance beberapa hero ya, ada 16 hero kalau nggak salah. Tapi menjadi lebih baik kah atau semakin parah? Kita lihat nanti ya. Yang gue denger juga sih dari yang gue lihat dari apa namanya plug forum, katanya sih balance-nya nggak begitu bagus ya. Tapi tahu deh. Nah, ini patch note-nya, balance adjustment. Ada beberapa hero nih yang di balance-nya, ada 16 kalau nggak salah. Hilda Samila, Lilia Fiska, Tanya, Tio. My boy Tio nih, my best boy. Kaulah Miruru, Reina, Roy, Lewisya, Rodina, Scarlett, Nix, Crow, Krisya. Nah, ini nggak dijelasin secara rinci ya di sini ya. Nanti kita lihat di blog forumnya aja. Ini apa nih, kaulah the text stating that skill irrevocable for chain lightning for skill has been omitted in the skill description. It will be added during the update on November 24th. The actual effect will be applied during the update on November 10. Ini skillnya kaulah ya. Nah ini cuma beberapa doang sih ininya. Deskripsinya yang lengkap ada di plug. New content, ada konten baru nih di arena Battlefield of Ordeals. The arena has been updated with new content. Use your League of Victory deck to charge through the battlefield and get rewards. You will be able to enter Battlefield of Ordeal after finishing the League of Victory tutorial. The Battlefield of Ordeals will have weekly season. Oh, dia jadi sama kayak League of Victory ya, tiap minggu risetnya. Will have weekly season and you will be able to select which tier you wish to fight in. Jadi kita bisa milih tuh guys, kita mau di tier apa gitu kan. There are bronze until challenger tiers in the Battlefield of Ordeals and they will be unlocked depending on the highest League of Victory tier you have been reached. Jadi dia bisa milih nih dari bronze sampai challenger, tergantung lo udah kebukanya atau pernah masuk ke tier apa. Kalau misalnya udah sampai challenger ya kebuka semua berarti. You cannot change your tier until the next Battlefield of Ordeal season. Jadi kalau udah sekali masuk nih ke bronze atau kemana gitu, ya udah lo kelarin dulu seminggu. The Battlefield of Ordeal will consist of 16 stages. The stages will be either battle or event stages. Jadi ya basically sih dia akan kayak stage arena gitu, ngelawan player-player yang ada di LOV tapi dia nggak live, jadi kayak ngelawan AI gitu guys. You must choose your path, jadi nanti kita bisa kayak milih jalur gitu ya, wisely and battle your way through the stages to reach the end. You will be able to obtain section reward along the way as well. Jadi ini kayaknya tadi ada pilih ini ya, reward ya emang ya. Kayaknya milih buff doang deh. The battle stages will have enemies based on the information of the real riders that had participated in the League of Victory in the previous week. Okay. The battles will be similar to LOV, but the opponent will be AI control and you will not be able to use auto function. Jadi ya nih, ini fightnya manual punya nih guys, nggak bisa auto mode gitu. You will obtain ordeal points, arena score, and clear buff by winning the battle. Any heroes that fall during battle will not be able to participate in the next battle. Fallen heroes will recover the next day at 00. You will also be able to make them recover instantly by spending 30 rubies or at event stage. Jadi kalau misalnya kalah gitu, hero lo mati, ya berarti nggak bisa dipakai lagi, ganti hero.
5 chance ticket will be provided per season for free. You will be able to change opponent by consuming 100 ruby after using the 5 free chance ticket. Ini gue belum nemuin ya chance ticket ini. There will be various events that happen on the event stages where you will be able to gain useful advantages for your next battle. Oh ya, ini jadi kalau misalnya dia ketemu si event stagesnya ini, kita bisa milih buff, gaining a clear buff for deal points, zero recovery, etc. There will be 4 grades of clear buff, blah 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 blah, blah. The buff effect will only be applied in the battlefield of ordeal. Plan your path wisely to get the final stage and obtain ordeal points from the battle stages as well as from the final clear rewards. Nah, jadi kita lihat dulu nih si Battlefield of Ordeals kayak gimana. Tadi sih gue udah nyoba ya. Nah, ini jadi nambah tuh, ada Battlefield of Ordeals shop. Kirain gue ini tadi bakal gantiin si ini nih, League of Crown nih, karena udah lama banget ini nggak kebuka-buka, malah muncul konten baru ya. Aneh ya Vespa ya. Ini juga visualnya di update ya, diganti ya. League of Victory sama League of Honor visualnya baru. Jadi kalau kita masuk ke sini Battlefield of Ordeal, itu ntar kita bisa milih. Nah, kita pilih nih, kita mau masuk di tier mana. Tadi sih gua cupu-cupu punya ya, kita masuk si ini nih, Platinum. Belum berani gue masuk Diamond. Maksudnya gue cuman mau ngetes doang sih. Gue masuk Platinum. Nah, jadi di setiap berapa stage sekali gitu, nanti dia ada ini nih, clear rewardnya lumayan, dapat UT fragment. Ini dari bawah. Tuh dari sini nih guys. Kita nanti, nah ini kita ngelawan ini, oh ini event stage nih. Dia dapat buffnya random. Nah, kita milih nih mau lawan yang mana. Ya kan, kalau saran gua sih ya udah pilih aja yang level hero-nya paling rendah ya dari setiap ini nih pilihan nih, sama yang tiernya masih kecil. Ya cupu-cupu punya, cuman yang penting kita menang ya guys. Itu dia tujuannya. Nah, ini di setiap berapa stage sekali ini yang dapat UT fragment sampai atas deh. Nah, ini kita milih nih jalannya mau yang mana. Ini kalau di sini masih bisa milih nih kita, tapi kalau udah makin atas tuh makin sempit. Kadang-kadang cuma satu pilihan gitu. Ini buffnya nih. Ini tiap itu dapat buff. Itu kita bisa milih. Ya lumayan sih buat nambah-nambahin rewards ya. Nanti di shopnya itu, ini tadi gue udah belanja nih, beli stampot 100 biji at 200 at 20 ini nih koin ini. Jadi totalnya 2000 koin. Ini ada Technomagic upgrade stone, rewards ticket juga perlu nih kayaknya. Magic powder sama XP potion concentrated ini gue nggak perlu lagi, udah banyak sih. Cuman ini doang nih stampot yang perlu nih, sama rewards ticket. Oke, itu terus selain si Battlefield of Ordeals ini, nah ini shop mission update Battlefield. Oh, di missionnya juga ada nih nanti di tab mission itu ya, yang di si cewek NPC itu. Siapa itu, lupa gue namanya. Estelle. Hero Special Dungeon, episode Rebel Clause Part 2. Join in Rebel Clause who hate gain power by sacrificing his life to obtain Galicta. Journeys onward to save Castle and Frey. Event period bla bla bla, ini basically adalah dungeonnya si Rebel Clause ya, part 2. Gue juga bingung kenapa si Vespa bikin 2 period gini sampai ke update selanjutnya nih Rebel Clause, padahal di update yang kemarin kan udah dapet gitu loh. Maksudnya ngapain di split lagi gitu ya, kayak buang-buang waktu, ngulur-ngulur waktu gitu Vespa, ya nggak sih? Menurut kalian gimana guys? Dan apa namanya sih, entry-nya juga nggak langsung 5 kayak kemarin ya, tapi dia nambahnya satu-satu gitu loh guys.
jadi lama gitu loh. Ini tadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari lagi, semingguan baru bisa kelar kurang lebih. Cukup aneh sih Vespa Special Dungeon kalau ininya udah kelar. Giftnya nggak keriset pun ya. Ini masih yang kemarin punya nih, masih yang lama. Cuman tinggal ngumpulin si bos kristal ini. Kurang begitu menarik sih menurut gua. Si Dungeon Close yang part 2 ini nggak jelas. Oke, terus setelah si Special Dungeon ini, improvement or changes piece of memory episode added. Nah ini Hero Special Dungeon episode Serah. Kemarin kan si Pansiron sama Fallen Frey Dark Castle gitu udah. Nih sekarang episode Serah bisa dimainin lagi. Bisa ngumpulin gift-giftnya lagi guys, ya enggak? Central Neighborhood di Range Eater Dungeon added. Nah ini ini menurut gua lumayan keren sih, lumayan kepake nih. Di tempatnya Talisha ya. Nanti ada dungeon baru nih di Range Eater Dungeon. Jadi lumayan lah buat nyari Ethernya, tapi yang 2 terbawah doang tuh, yang ungu sama yang pink ya kalau nggak salah ya. Yang ungu, yang biru sama ungu deh kalau nggak salah sih. Nggak ada yang pink sama gold. The Range Eater Dungeon where you can obtain Ether has been added to the center of neighborhood. Dungeon will be have 40 difficulty bla bla bla. You will be able to dungeon consuming 200 lebih. And we able to access it 40 hours seperti biasa ya. Ini kemarin gue baru nge-abuse si dungeonnya Talisha ini guys, buat gold sama buat tambahan pasir gitu sih, lumayan sih. The Range Eater rewards you added League of Victory participant rewards you will receive. Oh ini nih, oh pantesan nih ada yang baru nih. Tadi gue mainin si arena kan, jadi setiap participation itu ada rewardnya nih guys. You will receive victory medal kali 20 regardless if you win or lose. Jadi lu mau menang mau kalah, lu bakal dapet secara cuma-cuma victory medal 20 biji. Which is gimana ya, nggak good tapi ya lumayan juga sih. Maksudnya kalau lu pakai semuanya 10 kali, which is dapat 200 per hari nih. 200 kalau misalnya lu mainin tiap hari, maksudnya seminggu gitu lu mainin terus kali 7, itu lumayan lah, bisa dapat 1400-an ya. 1400-an belum termasuk yang season rewardnya. Ya lumayan lah, nambah dikit ya. The new Raider rulebook rework. The rulebook for new Raiders has been reworked. Ini buat account-account baru nih, which is kita yang kalau nggak baru lagi anjir, kayaknya nggak bakalan dapet sih, kita skip aja. Lower the difficulty of certain content. Nerf. Improve entry tickets for the Tower of Challenge. Wah ini nih guys, yang kemarin sempat membingungkan para orang-orang user, para player ya. Dan jadi TOC nih gila, dia signifikan banget. Nambahnya jadi entry-nya jadi 80, kayaknya 80 per hari deh tadi gue lihat tuh. Charge-nya tiap hari 80 entry men. Gimana lah Vespa nih katanya mau ngurang-ngurangin grindingan orang ya, tapi ini 80 ini loh entry loh. The Cube of Challenge will be reset to its limit after the maintenance. Jadi maksudnya tuh yang si kasus ini tuh tadinya kan maksimal tuh 5 per 5. Jadi lo harus ngabisin dulu tuh, misalnya lo ngabisin 5-nya, nanti setelah update ya dapat 80 lagi. Tapi kalau nggak lo pakai, ya udah dapat 80 juga sih, sama aja. Dan yang key-nya itu, yang kubus Rubik itu ya nggak, kalau misalnya belum dipakai ya nggak masalah. Orang-orang kemarin pada takut gitu, kirain hilang kan kubusnya, jadi dipakai semua kali gitu, jadi entry-nya banyak dan takutnya ke reset kan, ternyata enggak. Hampir ngeprank nih si Vespa nih kan.
Improve soul judgment. Soulstone will now be shown different on the soul judgment screen when obtained via item. The hero name and class will now be shown when a soulstone appear during soul judgment, regardless of whether you have a protection of the God King in your possession. Jadi intinya ini adalah, ini gue juga setuju sih, maksudnya gue juga seneng nih improvement yang ini. Jadi nanti di batu soulstone-nya itu ya ada namanya gitu loh, ada namanya punya siapa sama apa kelasnya ya. Sebenarnya kalau yang di pilihan itu, yang di Protection of God King ada sih, cuman kalau yang dapat satuan gitu kan cenderung nggak ada tuh. Walaupun sebenarnya kita juga tahu sih dari nama UE-nya kan, ya kan, bisa nggak tahu sih itu punya siapa ya, ya nggak, kalau udah lama main mah pasti tahu juga gitu loh Mas Pak. Tapi either way it's a good addition ya. Improve item crafting time for Stone of Infinity, Fragment of Infinity kali 70 sama Fragment of Infinity kali 560 will be removed from crafting. Aduh, semakin mempermudah pemain-pemain baru saja ya. Gila loh, ini dulu gue masih ingat zaman-zamannya nge-craft Stone of Infinity, Fragment of Infinity itu gila lo bisa sampai 2 hari men. Ini langsung jadi sekarang ya. Tapi ya kalau yang misalnya udah end game player gitu udah gak ngaruh lagi sih. Apalagi kalau udah dapet semua hero yang udah T5 semua, gak ngaruh men. Tapi ya oke lah, ini keren juga sih, menurut gua keren juga. Nanti kita coba tes deh sedikit. Add November story and cutscene to the monthly Orphle. Congratulate the lucky heroes that have birthday in November. Nah, ini yang ulang tahun di November ya. Heroes with birthday in November will revealed in monthly Orphle on November 1. New heroes yang ada di November. Dedek Taily nih yang baru nih ya. Pumpkin Key Contingents. Apa lagi nih? Kayaknya sih udah ya, itu doang yang apa namanya, yang worth dibaca. Nih bug fixes nih. Content display and function fixes. Fix an issue where there will be a notification after claiming or rewards from the mission screen. Apa lagi tuh, nggak pernah ngelihat sih. Fix an issue where skill would be used automatically even though the auto function was turned off. Nah ini penting nih guys ya. Jadi Vespa mendengarkan keluhan-keluhan para usernya, dimana ketika kita fight, walaupun kita udah turn off auto, tapi dia masih nge-cast skill gitu loh secara otomatis. Tuh nyebelin banget memang. Apalagi buat hero-hero yang kayak baru pertama kali mulai, dia langsung bypass mana. Jadi yang hero-hero yang no mana gitu bisa cenderung ke trigger skillnya, padahal kita nggak mau pakai skill itu kan bisa gitu. Terus apalagi nih, fix issue where you will be able to hero list only after pressing return button twice on the hero info screen. Udahlah, nggak penting lagi nih yang lain-lain nih, ya nggak. Jadi coba kita lihat di sini ya, di inventory dulu ya guys. Inventory, tadi soulstone-nya udah gua pakai sih. Ini nih yang crafting nih, crafting. Nah si ini nih langsung katanya langsung jadi ya. Ada 112. Udah gak kepake lagi, udah. Ini sih guys, coba kita crafting. Gila asli. Langsung jadi men. Oke. Boleh lah. Jadi apa namanya sih, kalau yang user baru gitu nggak perlu buka ini semua ya, jadinya ya bisa hemat. Dulu kan gila ngecraftnya lama banget, makanya dibuka semua nih si slotnya ini. Bener-bener Vespa ya. Terus kita tengok sebentar di sini nih, memory archive, piece of memory. Nah di sini nih yang buat yang belum atau skip atau mau ngulang lagi mainin dungeonnya si Pansy atau si
DLK sama FF. Nah, di sini nih mainin, nanti lu bisa send gift-nya lagi tuh, dapat lagi kan gift-nya, lumayan kan. Ini punya Pansy, ada punyanya si Fallen Fate. Nah, ini send gift. Nah, ini mainin aja lagi nih, nanti lu bisa dapat lagi tuh ininya. Sama yang terbaru si Sera punya dungeon. Yang Sera punya dungeon lebih banyak ya ininya, dungeonnya tuh. Story dungeon gampang-gampang aja, special dungeonnya nih yang apa namanya sih, butuh sedikit intrik-intrik gitulah, manual play nih. Sama secret dungeonnya itu gue lupa deh difficulty-nya gimana nih. Tapi yang pasti kalau misalnya mau di spam dihabisin 200 entry ingat ya guys ya, kali nih 100 stamina nih, sekitar 20 ribuan stamina. Kecil lah, 20 ribuan stamina. Nanti hasil akhirnya di sini sekitar 10 ribuan ya kalau nggak salah sih, tadi gue hitung 10 ribuan, sehingga nanti di send gift-nya ini dia pas nih kasusnya nih tuh kan, dia setiap ininya sekitar 1000-an. Oke, itu terus ini memory archive, terus apa lagi ya tadi, ini si arena udah. Oh, ini nih si Talisha nih, tempatnya Talisha. Nah, ini lagi event nih, kebetulan dia 50% ini ya, 50% diskon. Nah, ini nih Ether nih, wah penting banget nih Ether nih. Kemarin gua ngefarm si gold sama si pasir, fragmen udah gak guna, rune kayaknya masih berguna sih. Ini sekarang nih Ether nih yang penting ya enggak. Terus apalagi ya guys ya, oh ini nih ada apa namanya, adventure board. Nah ini nih, gila 80 entry, banyak bener. Oke, terus kurang lebih sih itu ya. Terus kita mau lihat si Balan Patch. Oh, ini ada event nih, kita lihat nih eventnya. Oh, first purchase event nih, si Vespa mendorong kita nih supaya spend money ya guys ya, beli nih Black Friday. Kalau beli pertama kali bisa dapat ini nih, UE tiket. Beli kedua UT tiket. Beli ketiga JIR tiket. Gila ya di Vespa ya. Ride coin bonus 30% increase. Ride coin drop, Dragon Raid, Field Trade, and Techno Magic Kingdom Raids. Dapat 30. Wah nih kemarin gua ngefarm ini mulu nih Dragon Raid. Baru sekarang ininya. Ini burning time, 50% less stamina consumption. Jangan lupa nih guys, kalau misalnya lu mau ngefarm kan. Ini yang tadi nih si achievement ya. Mission. Ini yang menurut gua agak susah nih. Clearing diamond tier sama master tier kayaknya udah susah nih guys. Jadi gue cuma berharap ini 1 2 3 buat dapetin ini. Oke lah. Oh ya, hampir lupa, kita mau lihat di special shop kali ini ada apa aja nih guys. Ini hot and new. Gila ya Vespa ya. Masih mencoba meraup pundi-pundi duit dari user ya. Gila 200.000. Ini lagi dalam rangka Black Friday ya guys ya. Jadi misalnya kalau lo beli ini nih, ada Black Friday tokennya. Nanti di Black Friday, kalau lo dapet Black Friday token ini, lo bisa ke token shop. Nah, token shop nih, itu lo bisa beli macam-macam. Nah terus di sini tadi tuh ada. Nah ini kalau misalnya lo beli nih untuk pertama kali, nanti bisa dapat si UE tiket yang tadi ya.
Nah tadi gue beli ini nih, Black Friday Lucky Box, sama ini gratis nih tadi, si Special Summon kali 10. Tapi yang menjadi istimewa kali ini adalah udah gak ada lagi heroes. Diskon 50% di kostum guys. Nah nih gile, Mbak Talisa ya. Akhirnya datang lagi diskon 50% kostum dan hero. Hero juga 50% ya tadi ya. Cuman hero gue udah habis. Lumayan. Nah nih Mbak Juno gue hampir punya semua nih. Tinggal beli yang si kostum Halloween yang terbarunya aja. Mantap Vespa. Kalau beli hero malah lebih enak lagi ya. Kalau misalnya dari 6.000 kan jadi 3.000 lu naikin sampai Transcender 5, ada cashback Ruby 1.500. Jadi lo beli 2 hero, buy one get one ya. Beli 1 dapat 1. Karena 2 hero lo bisa dapat 3.000 Ruby guys. Oke mantap nih, nanti kita bakal beli-beli nih yang mana yang belum ada. Oke, habis itu kita lihat aja di balance hero-nya ada apa aja, oke? Patch note update list for November 10 revise. Ini gue bacain cepet aja ya guys, karena dari beberapa hero ini cuman dikit yang gue mainin nih. Paling ini doang nih, si Babang Theo. Roy, Curtain of Darkness second skill, attack is increased by 200 and will deal 10% increased damage to all enemy. Kirain gue ini single target nih yang si skill 2 nya. Hack for skill, the previous Trandensburg hack for skill dark effect have been added. Oh, ada TP baru ya. TP hack for skill dark before has a 50% chance to stack one stack of bleed. Bahasanya gimana sih nih, Pak? After its hit reduces the hit target's mana by 150. Maybe lebih ke PvP ya. Tapi PvP kayaknya jarang yang pakai Roy sekarang. Roy itu dipakai buat ini sih kayaknya ya. Ya memang salah satu physical DPS top 5 ya kalau nggak salah si Roy ini. Tapi biasanya dia buat ini sih, buat Trial Sky sih. Ini kalau misalnya reduce mana gini bisa dipakai buat Shakmeh nggak ya? Jarang lihat juga sih gua si Roy di Shakmeh. Kaulah Chain Lightning for skill. Added an effect where for every enemy under electric shock, Kaulah will take 15% reduced damage. This effect can be stacked up max 3 times and is removable. TP Chain Lightning for skill dark before increase stun duration by 0,7 second. Upon activation, dispel the target's positive effect if there are 3 or less enemies. Wah, berarti ini bisa ngedispel ya, bisa nih buat PvP ya, PvP nih si Kaulah. Kayaknya bisa on lagi nih si Kaulah ini nih, si Orc. Miruru, bam for skill damage will increase 12%. Roll over second skill damage will increase 7%. TP Miruru Pirates third skill light before if there is one enemy damage increase 100%. After increase damage by 20% and deal damage to enemies within a wider range. Soul Weapon Advancement Phase 2. Physical damage boost will increase by 20%. Nih ngapain di buff lagi ya si Miruru nih? Miruru udah lumayan OP ya guys ya. Masih di mid increase segala buat apa Vespa? Masih banyak hero-hero lain yang butuh perhatian Anda Vespa. Seperti Yane misalnya. Kakak Yane tuh nggak pernah disentuh, nggak pernah dijamah sama sekali Vespa ya. Oke, Reina
Float like a butterfly, damage will increase 8%. Sharpen added a skill effect and will now be able to dispel negative effect from self. Oh gila, self cleanse nih. Shooting start, damage will increase by 18%. TP Reina Dark, before when auto attacking there is a 10% chance to increase crit damage by 100% for 5 seconds. After, upon using a skill, increase on crit damage for 10% for 10 seconds. This effect can be stack up max to 100 times. Agak mirip sih sebenarnya, cuman ya memang nih yang before nih kayak nggak kepake gitu, chance-nya kecil banget men. Auto attacking 10% chance doang, gila 10% tuh kecil banget. 10% chance untuk increase crit damage by 100% dalam cuma 5 second doang nih. Emang useless sih TP ini. Diganti sama ya ini lumayan lah. Increase crit damage 10% sama sih sebenarnya, cuman ini durasinya lebih bagus sih. Dan dia nge-stacking ya. Nggak by chance nih. Parah banget anjir. Rodina focus fire third skill cooldown time will be reduced from 25 second to 13 second. TP focus fire third skill light before upon critical hit on enemy, cooldown will be reduced by 5%. Increase mana cost by sekarang after increase mana cost by one and the number of target by 1. Gue bukan user Rodina sih, jadi kurang begitu ngerti nih mekaniknya dia kayak gimana. Tapi denger sih ini merugikan juga nih, cooldown reductionnya jadi hilang ya. Kurang demen juga sih gue sama model Rodina ini. Oke, Luisia Blood Orb first skill Blood Zone, second skill Blood Banquet, Blood Dominator. Ini dulu nih 3 skill. A stack of Blood Curse inflicted upon target will now increase damage dealt by 0,5% jadi 1% gitu ya. Oke, decrease the max number of times Blood Curse can be stacked from 100 times ke 60 times. Oh, jadi stacknya lebih cepet. TP Blood Dominator for skill light increase the max stack Blood Curse from 200 stack ke 120 stack. Ini juga buat stacknya lebih cepet naik ya. Jadi rem damage-nya harusnya lebih cepet sih. Tapi kok bukan user Luisia juga. Jadi kurang begitu mendalami. Babang Nyx Hidden Blade for skill TP Nyx Dark. Hidden Blade, its normal attack will have a 10% chance of gaining 1 blade stack. Increase the number of targets and Nyx attack by 10%. Its blade stack 4 for skill yang pasifnya ya. Nyx Dark, when auto attacking there is a 10% chance of stacking 1 stack of blade. Nyx attack is boosted by 10% per each blade stack he holds. Afternya at the beginning of each battle increase damage dealt to non-hero enemies by 7%. This effect is irremovable and it can be stacked up max to 5%. Ini kayaknya Eclipse gitu ya. Dia stacking damage non-hero enemy lagi. Oke. Tanya. Silent Ambush for skill. Improve the crit and dodge chance increase from 150 to 300. Increase the silence effect duration from 1,5 second to 2 second. TP target sighted for skill dark. Before for 10 second target crit resistance is reduced by 250. After changes the target to freeze and reduces target crit resistance by 250 for 10 second. Ini gila nih, ini mah PvP relate banget ya tanya ini ya. Tapi changes the target to freeze nih kayaknya kurang gimana ya? Ya banding kalau satu freeze nih. Kalau di timnya freeze semua gimana? Kan ada juga beberapa user KR tuh yang mainin freeze ya. Jadi kayak mainin
Frey, Fallen Frey gitu kan. Gue juga bukan sertanya jadi kurang begitu paham, tapi kayaknya kurang oke sih. Nah ini dia nih Maboy Theo nih, Mabes Boy Theo yang akhirnya di skill 2 God of Lightning will now be able to recover mana even when in God of Lightning mode state. God of Lightning state increase the God of Lightning state duration from 10 second ke 15 second. TP God of Lightning second skill Dark will no longer take increased damage. Oke, setelah mana bloknya dihilangkan, increased damage taken-nya juga dihilangin. Jadi ya normal-normal aja ya. TP Dark juga pasti hilang nih. Ya kan? To remove the recover half mana effect while in God of Lightning state. Duration of attack increase when mana is full has changed from 10 second ke 15 second. Jadi kalau kalau misalnya main Theodark tuh mesti pulin mana dulu kan baru dapat nih si icon Theodarknya ini. Attack boostnya lebih lama 15 detik ya, lumayan ya. Unique weapon Lightning Bolt Legios. The duration of the Lightning Bolt Legios activation has increased dari 10 second ke 15 second. Buat gua yang seorang user Theo ya is a very welcome changes ya, walaupun gak spektakuler groundbreaking banget ya, bisa jadi ya DPS god tiernya Pansiron gitu yang enggak sampai segitu sih, cuman ya lumayan lah, above is still above. Tadi sih gue udah nyoba improve sih di World Boss 3 pakai Theo. Oke lah, Fiska second skill I slice you up. The previous third attribute effect will now be included as a default effect and the increase M damage the target takes by 25%. Effect will be maintained for 15 second. The third attribute effect has been changed to damage is increased by 25%. Okay, I rip you to pieces. Reduce all skill cooldown from 18 second ke 13 second. Skill cooldown ya. Oke. TP second skill I slash you up dark before so condition for MDs is reduced. Reduction is erased. After reduces the target heal rate by 30% for 30% for 15 second. Reduce target heal rate. Wah, ini berarti screaming Galgoria banget nih. Galgoria sama maybe Sanadus ya untuk heal rate reduction gini. Oke, Crow. Even God shall die, third skill damage will increase by 17% doang ya Vespa ya. Oke. Crow ini emang Papa Crow ini terkenal dengan Kamehameha jurus one shotnya itu ya, proton cannon, damage-nya nambah 17% doang. Gimana nih para Crow main? Crow bintang 5 A2 tapi yang bisa one shot. Shamila Vessel of Curses. The Vessel of Curses will now last 10 second instead of 7 second. Oke, ini si Shamila nih PvP hero juga ya. Transcendent perk. The Vessel of Curses for skill before the Vessel of Curses duration is increased 20 second and become dispellable. After the time increase effect has been removed. Jadi nggak 20 second lagi. Sisi akurasi will be increased by 400 for the duration of the Vessel of Curses. Sisi akurasi emang dia sisi ya Shamila ya, gue nggak pakai sih. Unique weapon Wing of Corruption Apollyox. Change the duration of the obtaining the shield when Vessel of Curses is activated. Jadi lebih sedikit ya waktunya, durasinya nggak lama, nggak signifikan sih. Shamila saya juga nggak pakai. Lilia Aqua Tempest for skill increase damage 14%.
Celestial Cataract nih, ini cancer juga nih, skill 3-nya Lilia nih. Increase damage by 11%. Aduh, makin sakit dong ya Vespa ya. Aqua Purification for skill added an effect increasing crit chance by 300. Wah, gila, self buff nya kencang sekali nih di dia nih ya. Soul Weapon default effect added an effect increasing on damage dealt to enemies by 20%. Gila nih, damage increase semua nih, ini balance-nya ya. Ini bukan balance, ini mah namanya. Ini makin lebih sakit lagi nih Lilia nih di PvP. Terutama nih skill 3-nya nih. Kalau yang udah full MP per sec tuh gila. Baru start udah skill 3 aja. Krisa enemy blockade second skill. Increase the enemy silence effect from 1 second to 2 second. Gimana ya? Silent 2 second tuh kayak gak berasa sih guys. Technomagic of the Empire for skill. When owning blue light, damage of normal attack will now only be reduced by 30% instead of 50%. Oh, dia ada damage reduction gitu ya. Agak lupa sih gue nih Krisa nih. Dia mekaniknya terbilang unik sih. When owning a green light, damage of normal attack will no longer be reduced. Oke. Ya lumayan sih buffnya ya. Scarlet Goddess of War added an effect where each hit increase speed damage the target takes by 3%. This effect can be stacked up to maximum 10 times. Goddess of War Scarlet nih PvP hero banget nih, PvP meta nih. Kayaknya sampai sekarang masih sih. Scarbomb TP Justice Serve second skill light before if the target is not a hero, stun them for 4 second. Kayaknya iya nih, ini mah gak jelas banget ya, karena gak mungkin Scarlet jarang sekali dipakai di konten-konten selain PvP ya. If the target is not a hero berarti kan PvE punya kan, stun them for 4 second. Diganti jadi reduce attack speed of the hit target by 300 for 10 second. Ya kurang begitu ini juga sih sebenarnya. Coba kalau nge-shred ya lebih mantap lagi nih, bisa kepake nih Scarlet di PvE. Goddess of War Dark before stun duration lasts for 2 more second when there is only one enemy. Ini juga gimana gitu ya, there is one enemy musuhnya 31 dong. Jarang juga di PvP ya ini kepakainya nih. Jadi after the P damage taken boost effect become irremovable. Oke. Scarlet Light dari sisi resist diganti jadi attack speed. Kayaknya skill Scarlet nggak ada yang channeling ya, jadi buat apa nih sisi resist. Terakhir nih Hilda. Apa nih? Cuman segaris gini doang nih balance-nya. Void Frenzy for skill. Void Frenzy time will increase from 10 second ke 30 second. Gila lu nanya 3 kali lipat nih. Tapi iya, apakah iya Hilda tuh kepake? Mungkin ya kepake ya kalau misalnya full invest ke Hilda. Nah guys, kurang lebih itu dia updatean kali ini. Lumayan panjang ya, karena ada sininya hero balance-nya. Oke, buat kalian yang ngerasa gila nih buff apa-apaan nih, balance apa-apa nih, kayaknya kurang begitu menyalurkan aspirasi dari para player ya Vespa ya. Tapi either way kita harus kasih apresiasi juga ke Vespa yang udah ya istilahnya udah mau sedikit mendengarkan lah. Tapi kayaknya buff-buffnya kurang begitu, memang belum buat beberapa heroes belum begitu mengena, masih terlalu unbalance gitu loh. Ada yang bagus buffnya, ada yang enggak, ada yang juga belum di buff juga nih. Iya, yang Yane gue nih belum disentuh, belum dijamah sama Vespa ya. Oke lah, tapi sedikit dari gue itu doang sih yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan di November ini second update-nya ada si
Gremory ya kayaknya rencananya, apa di Desember deh. Dan Advancement 3 udah ngumpulin nih, kita sudah ngumpulin. Nah ini dia nih, 3 1 mana tuh si Theo nih, sama ini nih. Nah di 8 Soulstone sudah gua amankan guys. Kalau misalnya Advancement 3 jadi 8 Soulstone ya, gila. Oke, dari gua sekian dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe me if you want. Jangan lupa tinggalin komen, atau lo mau tanya-tanya silahkan tanya aja di kolom komentar di bawah. Dan sekian dulu dari gua, Gio Saputra, pamit dulu. See you again in the next video guys. Bye bye guys.